बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, रमज़ान एक ऐसा बाबरकत और रहमतों भरा महीना है कि जिसमें फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में भी कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो कि रोज़ा रख कर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। उनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाता। अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल-जौज़िया ने दामाद रसूल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब रिवायत लिखी है कि दुनिया में 4 ऐसे रोज़ादार होते हैं जिनका रोज़ा अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमज़ान में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए लोगों के सामने दिखावा नहीं होना चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने रमज़ान में नाज़िल फरमाया है, इसलिए मुसलमान रमज़ान में कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत मुज़म्मिल में फरमाता है, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम करें, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। रोज़ा गुनाहों को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। ये सबसे अहम बदनी इबादत में शुमार किया जाता है। रोज़ा रखने से न सिर्फ मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है, बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में से रोज़े को एक अहम मकाम और रुतबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने दरियाफ़्त किया, ऐ अली, क्या कोई ऐसे मुसलमान भी हैं जिसके रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, ऐसे 4 तरह के मुसलमान हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोज़ा रखकर सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़े क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोज़े उनके मुंह पर मारे जाएंगे। पूछा गया, ऐ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कौन से 4 लोग हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, अपने शौहर की नाफरमान बीवी का रोज़ा कभी कबूल नहीं होता जब तक वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार इल्म के साथ नवाजा है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और उस शहर का दरवाज़ा अली है। चुनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि जिस औरत का खाविंद उससे नाराज़ है तो उस औरत का रोज़ा कबूल नहीं होगा। सारा दिन भूख और प्यास के अलावा उसको कुछ हासिल नहीं होगा। नाफरमान बीवी का रोज़ा अल्लाह ताला के यहाँ उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले। कुरान पाक की सूरत रूम आयत नंबर 21, जिसका तर्जमा यूं है कि उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की गई हैं ताकि तुम आराम पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए उसमें बहुत ज़्यादा निशानियां हैं। कुरान पाक की सूरह निसा आयत नंबर 23, जिसका तर्जमा यूं बयान किया जाता है, मर्द औरत पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फजीलत दी है। इस वजह से मर्दों ने माल खर्च किए हैं। नेक फरमाबरदार औरतें खाविंद की गैर मौजूदगी में हिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियाँ हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुमको खौफ हो, उन्हें नसीहत करो और उनको अलग बिस्तरों पर छोड़ दो। अगर वो बाज ना आएं तो फिर उनको मार की सज़ा दो। अगर वो ताबेदारी करें तो उन पर रास्ता तलाश ना करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंद और भलाई वाला है। हज़रत हुसैन इब्न मासूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उनकी फूफी किसी ज़रूरत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। जब वो वापस जाने लगी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे शौहर के साथ सलूक कैसा है? उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती हूँ, अपनी तरफ से तो कोई शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खाविंद का पूरा ख्याल रखा करो, वही तुम्हारी जन्नत और जहन्नुम है। अगर उसके साथ अच्छा सलूक करोगी
تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبتوں لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ دوستو، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔